안녕하세요. 과감하는 남자 임페리얼 마스터 이덕우 인사드리겠습니다. Halo semuanya, saya Imperial Master Lee Do-gu. Senang bertemu dengan Anda semua. 오늘 처음 오신 분과 또 우리 애터미 회원 여러분을 진심으로 축하드립니다. Iya, saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu sekalian, baik yang baru pertama kali hadir maupun yang sudah sering hadir ke acara seminar. 또 겨울 휴가를 이 원데이 세미나장에서 보내게 해주신 우리 김성전 법인장님께도 또 감사 인사를 드리겠습니다. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada branch directornya Atom Indonesia, Mr. Chris Kim yang sudah hadir dan juga melewatkan libur musim dinginnya untuk hadir di acara seminar Atomi. 네, 저는 인도네시아 법인 오픈할 때 와보고 오늘 두 번째로 왔습니다. Ya, jadi ini adalah waktu kedua kali saya ya datang ke Indonesia, di mana yang pertama kalinya itu saya datang di acara Grand Opening Atom Indonesia. 인도네시아는 자원도 진짜 풍부하고 특히나 인구가 2억 7천만이나 되는 엄청난 성장 동력을 가지고 있는 나라입니다. Ya, jadi Indonesia itu memiliki sumber daya yang sangat besar ya. Kemudian populasinya juga sangat besar. Jadi sumber dayanya itu sangat berlimpah. 아까 노정구 단장님 말씀대로 앞으로 인도네시아가 한국을 능가하는 최고의 성공 국가가 될 것을 확신합니다. Dan saya yakin bahwa Indonesia pasti bisa menjadi negara yang sukses juga, bahkan mungkin lebih cepat dibandingkan Korea. 오케이? wow. 예. 저는 1991년 초에 미국에 계신 누님께서 한국에 A사가 오픈하니까 A사에 내 인생을 걸어라라는 간절한 편지와 카탈로그를 받았습니다. Ya, jadi di tahun 1997 itu ada satu kerabat saya yang tinggal di Amerika. Beliau mengatakan bahwa di Korea ini perusahaan A itu akan buka di Korea. Dan dia bilang bahwa saya harus fokus ya dan juga mencurahkan semua diri saya untuk menjalankan bisnis tersebut. 한국은 장남이 잘 돼야 가문이 흥한다는 아주 그런 미풍양속이 있습니다. Jadi di Korea itu ada pepatah bahwa anak pertama khususnya yang laki-laki itu dia harus sukses supaya keluarganya itu juga bisa ikut sukses. 우리 누나는 미국에 계시면서도 저를 위해서 항상 모든 것을 지원해 주셨던 누님입니다. Ya, jadi kakak saya ini walaupun dia tinggal di Amerika tapi dia selalu mensupport saya ya, mengirimkan semua dukungannya untuk saya supaya bagaimana bisa sukses di Korea. 저의 사업 자금뿐만 아니라 제가 집을 구매하는 자금까지도 모두 대주셨던 누님이에요. Jadi beliau adalah orang yang mensupport saya pada saat dulu maupun saat sekarang. 전 네트워크 마케팅이 뭔지는 모르지만 누나가 인생을 걸라니까 인생을 걸었어요. Jadi sebenarnya saya tidak tahu ya apa-apa mengenai bisnis network marketing awalnya. Tapi karena kakak saya bilang kamu harus berusaha mati-matian. Jadi saya benar-benar berusaha mati-matian dalam bisnis ini. 왜 그랬을까요? Kenapa kira-kira? 망하면 또 뭐가 살리겠지 하는 막연한 기대를 가지고 시작을 했습니다. Saya waktu itu berpikir kalau misalnya saya gagal toh nanti juga pasti akan ada kesempatan lainnya. Saya pikir seperti itu. 하지만 그 성공의 길이 그렇게 오래 걸릴 줄은 몰랐어요. Tapi saat itu saya tidak tahu ya bahwa jalan untuk mencapai kesuksesan itu membutuhkan waktu yang sangat panjang. A사를 9년을 했지만 성공의 근처도 못 가봤어요. Jadi saya sudah menjalankan bisnis MLM di perusahaan A itu selama kurang lebih 9 tahun, tapi saya tidak pernah sekalipun bahkan mendekati apa yang disebut dengan kesuksesan. 아까 노 단장님이 그렇게 말씀하셨던 제품값이 비싸니까 재구매도 일어나지 않고 또 재구매뿐만 아니라 또 보상 플랜이 라인을 1, 2, 3, 4, 5, 6 계속 만들어 나가는 사업이다 보니까 저 같은 보통 사람은 진짜 성공하고는 거리가 멀더라고요. Ya, jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mr. No ya, karena di perusahaan itu menjual produk yang dengan harganya itu yang tinggi ya. Kemudian karena di marketing plan-nya sendiri itu dia kan ada 1, 2 apa sih jaringannya tuh kayak 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sangat sulit gitu ya untuk orang yang tidak tahu apa-apa tentang bisnis MLM seperti saya untuk bisa mencapai kesuksesan. 그럴 때 한국에서 H사가 아메이를 벤치마킹해서 회사를 창립을 했습니다. Jadi perusahaan A itu dia benchmarking ya. Jadi melihat contohnya tuh di perusahaan Amway itu dia benchmarking kemudian dia buka bisnis di sana.
7 라인만 만들면 성공할 수가 있대요. Jadi dia bilang bahwa kalau kita bisa membuat 7 line saja, kita bisa sukses. 아메이는 10라인, 20라인 만들어야 되는데 7라인만 만들면 되니까 가야 돼요, 안 가야 돼요? Tadi kan kalau misalnya di perusahaan A tadi itu kan dia harus 10 sampai 20 baru bisa sukses. Tapi di perusahaan B itu dia bilang hanya dengan 7 saja bisa sukses. Berarti saya harus pindah atau tidak? 가야죠. Harus pindah bukan? 네, 갔어요. Akhirnya saya pindah. 성공했을까요? 실패했을까요? Kira-kira saya sukses atau gagal? Silpe. 아니요, 성공했어요. Enggak, saya sukses loh waktu itu. 2년 만에 성공했습니다. Saya bisa sukses hanya dalam waktu 2 tahun. 우리로 얘기하면 로얄 마스터 정도 됐어요. Saat itu mungkin saya bisa mencapai Royal Master ya kalau di Atomy. 와, 이제 고생 끝 행복 시작이구나. Terus kemudian saat itu saya mikir, wah ini mulai dari kebahagiaan nih. Awal dari kebahagiaan saya. 근데 오래 못 가더라고요. Tapi ternyata itu gak bertahan lama. 3년이 지나니까 없던 가입비가 생기는 거예요. Jadi setelah 3 tahun tiba-tiba muncul biaya registrasi. 또 월간 유지가 생겨요. Terus kemudian ada biaya perawatan, biaya bulanan. 55만 원짜리 물건이 88만 원이 되더라고요. Produk yang harganya awalnya itu sekitar 5 juta, tiba-tiba jadi naik jadi 8 juta. 또 108만 원이 되더라고요. Terus kemudian jadi naik lagi jadi 1.800.000. 129만 원이 되더라고요. 네? 129만 원. Terus berubah lagi jadi 19 juta. 자, 근데 거기서 더 올라가진 않았어요. Dari situ udah gak naik lagi harganya. 왜 그런지 아세요? Tahu gak kenapa? 지금도 한국은 129만 원 이상은 못 팔게 돼서 법으로. Jadi di Korea ya, dari hukumnya itu dia dibuat supaya produk perusahaan MLM itu tidak bisa dijual jauh lebih mahal dibandingkan harga 19 juta. 그 법이 없었다면 계속 올랐겠죠. Kalau misalnya tidak ada hukum itu, pasti saya yakin harganya akan terus naik. 저는 어떻게 됐을까요? Bagaimana nasib saya? 성공을 계속했을까요? 망했을까요? Apakah saya akan terus-terusan sukses di sana atau saya jadi gagal? Silpe hasil. 와, 굉장히 수준이 높습니다. 금방 가르치네. Ya tentunya saat itu saya langsung jatuh sedalam-dalamnya. 근데 처음엔 좋더라고요. Ya awalnya sih memang kan seneng ya. 500만 포인트짜리 그룹을 1, 2, 3, 4, 7라인 만드는데 제품 하나가 129만 원에 129만 포인트예요. Ya jadi tadi kan ada 7 garis saja ya. Di situ dari 7 garis dengan harga 9 juta itu PV-nya tuh sekitar 200.000. 한 라인에서 4개만 나가면 끝나는 거예요. Jadi saya cukup beli 4 produk saja di satu line-nya itu saya sudah bisa dapat bonus. 그런데 한 1, 2년 지나니까 아무도 안 사요. Tapi setelah 1 tahun tidak ada orang yang mau membeli produk itu lagi. 누구만 사요? Siapa yang beli? 사업자만 사는 거야. Hanya orang-orang yang jalankan bisnis ini saja yang beli. 왜 사요? Kenapa dia beli? 수당 타려고. Karena dia mau dapat bonus. 저희 집에도 방마다 공기청정기가 있어요. Jadi di rumah saya ya waktu itu di setiap kamar itu pasti ada air purifiernya. 온열전이 실외가 쫙 또 깔려 있어요. Jadi itu di kamar itu semuanya tuh berjejer ya alatnya itu. 저희 집 창고에도 쌓여 있어요. Bahkan di gudang saya itu bertumpuk ada banyak sekali. 6년 만에 망했어요. Saya akhirnya bangkrut hanya dalam waktu 6 tahun. 그때 저에게 이 2줄 마케팅이 다가옵니다. Dan kemudian saat itu ada satu bisnis network marketing dengan 2 kaki datang kepada saya. 15년을 라인을 많이 만들어야 성공하는 일을 하다가 2줄만 해도 1억을 번다는데 그 믿을 수가 있어요? Saya kan selama 15 tahun terus-terusan menjalankan bisnis di mana saya harus bangun jaringan yang banyak untuk bisa sukses. Tapi kemudian tiba-tiba ada satu bisnis yang bilang bahwa dengan 2 jaringan saja saya bisa dapat penghasilan 1 miliar. Kira-kira saya bakal percaya atau tidak? 알아듣는데 딱 1년 걸렸어요. 1년. Untuk saya bisa memahami bisnis ini saya butuh waktu kurang lebih 1 tahun. 아, 세상이 바뀌었구나. Saya saat itu menyadari, wah ternyata dunia sekarang sudah berubah. 이제 시작만 하면 돈 벌 줄 알았어요. Saat itu saya pikir, wah saya tidak bisa mendapatkan uang dari penghasilan ini. 엘사로 옮겼습니다. Saya kemudian menutup bisnis saya di perusahaan B itu. 일주일 만에 잘못 간 줄 알았어요. Saya pikir waktu itu dalam waktu 1 minggu saya salah pergi ya.
그 가입비 200만 원이 너무너무 처음에는 무슨 사업 200만 원쯤이야. Ya di awalnya saya di bisnis yang sebelumnya itu ya, masa harus daftar aja butuh uang sekitar 20 juta. 한 달에 20만 원 정도 매달 사는 거 사업자라면 당연히 그 정도 해야 될 거라고 생각했어요. Saat itu saya pikir ya kalau misalnya 1 bulannya minimal saya dapat 2 juta, ya kalau segitu ya mungkin masih masuk akal lah ya untuk dikeluarkan uangnya. 하지만 막상 200만 원치 물건 사란 얘기가 입에서 안 나오더라고요. Tapi setelah saya menjalankan bisnisnya, saya akhirnya tidak bisa mengatakan kepada orang-orang untuk mereka membeli produk seharga 20 juta. 사실 그 회사를 결정할 때 보상 플랜만 봤지 제품은 전혀 그 신경을 안 썼어요. Ya, jadi saat saya memutuskan menjalankan bisnis itu, saya saat itu berpikir bahwa saya menjalankan bisnis itu hanya melihat dari marketing plan-nya saja. Saya tidak mencari tahu tentang produknya. 제품도 더 터무니없이 비싸더라고요. Kemudian produknya itu ternyata juga sangat mahal sekali. 그때 시너지라는 회사가 또 다가옵니다. Sinergi요? 시너지. Sinergi? 시너지. Sinergi란 이름. 회사. Jadi saat itu ada satu perusahaan namanya Sinergi. 근데 그 회사는 가입비도 90만 원이고 월간주도 한 18만 원 정도밖에 안 되더라고요. Ya, jadi untuk biaya registrasinya di sana itu sekitar 9 juta, kemudian biaya perawatan per bulannya itu hanya sekitar 1.800.000. 가야 돼요, 안 가야 돼요? Saya harus pergi lagi atau enggak? 갔어요. Saya ganti lagi. 잘 됐을까요, 안 됐을까요? Saya sukses atau tidak? 네, 한 1년도 못 가더라고요. Saya hanya bisa bertahan sekitar kurang lebih 1 tahun waktu itu. 그때 또 유사가 저한테 다가옵니다. Kemudian ada bisnis U datang lagi kepada saya. 그 이번에는 미국을 갔어요. Waktu itu saya kemudian pergi ke Amerika. 통역할 사람을 데리고 내가 했던 회사 다 방문하고 그 유사도 방문했어요. Kemudian saat itu saya bawa 1 orang bersama saya ya sebagai yang bantu saya untuk menerjemahkan. Kemudian saya mengunjungi semua perusahaan MLM yang sebelumnya saya jalankan dan juga perusahaan U tadi itu juga saya datangi. 미국에서는 성공한 회사였는데 실제 또 한국 와서 해보니까 잘 안 되더라고요. Ya, jadi ternyata perusahaan-perusahaan itu kalau di Amerika itu mereka bisa sukses ya di sana. Tapi ternyata pada saat datang ke Korea itu bisnisnya itu tidak berjalan lancar. 그러다 보니까 17년 반이 흘렀어요. Jadi saya menjalankan bisnis ini sekarang sekitar kurang lebih 17 tahun. 저는 신용불량자가 됐습니다. Dan setelah itu saya menjadi orang yang akhirnya di blacklist oleh bank. 누나가 사준 집 어떻게 됐어요? Kakak saya tidak bisa menyelamatkan saya. 네, 없어졌어요. Kakak saya akhirnya tidak bisa tidak mensupport saya lagi. 비닐하우스에 살고 있었지만 포기하진 않았었어요. Saat itu saya bahkan sampai harus tinggal di rumah plastik ya yang biasa di kebun-kebun itu pakai plastik. Saya harus tinggal di tempat seperti itu tapi saya tidak menyerah. 하지만 결정적으로 의료보험료 같은 공과금이 밀리니까 통장까지 압류가 되더라고요. Ya, jadi saat itu karena kan ada asuransi dan lain-lain ya sehingga kalau rekening itu saya masih ada. 그래서 저는 결단합니다. Saat itu akhirnya saya memutuskan. 이더구 너는 다단계로 절대 성공할 수 없어. Saya saat itu mengatakan bahwa seorang lidogu tidak akan pernah sukses melalui bisnis MLM. 다시는 안 하리라 결단을 하고 방문 판매회사에 취직을 합니다. Saya kemudian memutuskan saya tidak akan kembali menjalankan bisnis MLM lagi dan kemudian saat itu saya memutuskan untuk menjalankan bisnis door to door. 열심히 일했어요. Saya menjalankan bisnis ini dengan sekuat tenaga. 3개월 됐을 때 저희 회사의 상무님이 절 찾았어요. Kemudian setelah 3 bulan akhirnya salah satu petinggi dari perusahaan itu mendatangi saya. 방을 똑똑하고 탁 들어가니까 화장품이 한 세트가 딱 있더라고요. Jadi setelah saya ketok pintunya, saya buka pintu, ada 1 set skincare di sana. 섬찟했어요. Saya kaget. 우리 상무님이 다단계 시작했구나. Terus saya bilang, wah ini atasan saya juga kayaknya dia jalanin bisnis MLM. 아니나 달러 애터미 사업 설명을 쫙 하는 거야. Terus ternyata benar aja di situ dia jelaskan tentang bisnis Atomi kepada saya. 제가 들었을까요? 확 덮어버렸을까요? Kira-kira saya bakal dengerin diem aja atau saya bakal langsung bubar dari situ?
덮어진다고. 나 이제 그런 거 안 해요. Saya kemudian bilang, saya nggak mau jalanin bisnis kayak gini lagi. 그럼 딱 나오는데 그냥 나오면 잘릴 것 같아. Terus saya kan keluar ya dari situ, tapi saya mikir kalau saya keluar gini aja saya bisa dipecat nih nantinya. 그래서 화장품을 들고 나왔어. Makanya dari situ saya ya udahlah saya bawa aja itu skincare-nya. 들고 집에 가는데 이게 화장품 들고 가면 또 오해받을 것 같아요. 또 시작했다고. Terus kemudian pada saat kan saya pulang ya bawa skincare itu, saya kemudian pikir wah kalau saya bawa ini pasti istri saya bakal salah paham nih sama saya. 그래서 우리 딸에게 몰래 줬어요. Jadi saya diam-diam saya kasihin tuh skincare-nya ke anak cewek saya. 엄마한테 얘기하지 말고 너만 써라. Saya bilang, kamu jangan bilang-bilang mama ya, kamu pakai sendiri aja. 아빠 또 시작했지? Terus dia bilang, papa mulai lagi ya? 이번엔 뭐야? Sekarang apa lagi? 취직한 지 몇 달 됐다고 또 시작했냐고. Udah kerja bagus-bagus ngapain mulai bisnis kayak gini lagi? 막 난리 나는 거야. Dia marah-marah ke saya. 아니 절대 아빠 아니다. Terus saya bilang, enggak kok enggak. 그걸 잊어버렸어요. Terus saya saat itu akhirnya lupa lagi tentang itu. 근데 한 달 지났는데 주문을 받아온 거야. Terus kemudian setelah 1 bulan berlalu, saya dapat pesanan 3개를. 3. 그래서 제가 막 야단쳤어요. Terus kemudian saya marah-marah. 쓸데없는 짓 하지 말고 공부나 하라고. Saya bilang, jangan lakuin hal yang enggak, mendingan kamu belajar aja. 아빠가 원하는 건 네가 장학금 타는 거지 이런 거 주문 받아오는 게 아니야. Yang papa mau kamu tuh belajar buat dapat beasiswa, bukannya jalanin bisnis kayak gini. 근데 우리 딸이 아빠 이번엔 진짜야 열심히 해봐 그러는 거야. Terus anak saya bilang, "Pah, yang ini bagus loh, coba deh cobain aja." 내가 아무리 아니라 그래도 소용이 없어요. Jadi mau saya bilang enggak pun anak saya tuh enggak ada gunanya buat dia. 내가 5번 전과 5분이 되다 보니까 믿지 않더라고. Tentunya kan saya sudah gagal banyak sekali ya, sering sekali. Jadi saya tidak percaya begitu saja. 어쨌든 그 3개를 갖다 놓고 하던가 말든가 하래요. Terus kemudian dia bilang, ya udah pokoknya ini keputusannya diambil sama papa aja, mau lakuin atau enggak terserah katanya gitu. 그래서 서로 약속을 했어요. Jadi saya janji sama anak saya. 다시는 주문받지 않는 조건으로 3개를 갖다 주기로 했어요. Terus saya bilang, oke, yang penting kamu nggak boleh bahas tentang ini lagi. Nanti papa bawain 3 box lagi buat kamu ini produknya. 3개를 주문하는 과정에서 애텀을 알아버렸어. Dan pada saat saya pesan 3 produk boxnya lagi, saya saat itu malah jadi tahu tentang bisnis Atomy. 애터미를 아는 순간 푹 떨었어. Setelah saya tahu Atomy, saya gemeteran. 진짜가 나타난 거야. Saya pikir, wah ini baru muncul nih yang benar-benarnya nih. 17년간 5번 실패하면서 진짜 소원이 있었어요. Saya 사at itu menyadari dalam 17 tahun saya gagal di 5 perusahaan. Baru ini yang sebenarnya nih bisnisnya baru muncul. 왜 다단계 물건은 다 비싼가 하는 거예요. Saat itu saya pikir kenapa produk-produk MLM itu mahal-mahal. 진짜 좋고 싼 물건만 있으면 내가 성공할 자신 있는데. Padahal saya pikir bahwa kalau produk yang berkualitas tinggi harganya terjangkau, saya pasti bisa sukses. 이 2줄 마케팅은 전부 가입비 월간 유지가 있는 거예요. Kalau misalnya dengan 2 garis saja, saya yakin bahwa saya bisa menjaring banyak orang. 그것만 없으면 내가 성공할 자신 있었는데. Padahal kalau misalnya tidak ada itu, saya yakin bisa sukses. 근데 내가 다 망하고 나니까 나타난 거야. Tapi kenapa setelah saya gagal sebanyak itu, sesering itu baru muncul sekarang? 머리는 하지 말래요. Kepala saya bilang, kamu gak boleh jalanin bisnis ini lagi. 너 17년 동안 5번 망해서 집 없애고 신용불량자 됐잖아. Kamu kan udah 17 tahun gagal 5 kali sampai udah gak punya rumah lagi. 하지 마. Jangan. 근데 가슴은 알아봐. Tapi hati saya cari tahu. 하지 말아봐. 누가 이겼어요? Terus kemudian jangan cari tahu. Akhirnya siapa yang menang? 알아봐가 있어, 알아봐가. Cari tahu yang menang. 그래서 여러분처럼 이제 세미나장에 오게 됐어요. Jadi seperti Anda sekalian, saat itu saya datang ke acara seminar. 그런데 첫날 이 강의를 듣다 보니까 우리 박한길 회장이 말을 너무 잘하는 거야. Ya, jadi di hari pertama saya kan dengerin seminar ya, dan saat itu seminarnya disampaikan oleh Mr. Park Han-gil. Dan saya waktu itu mendengar, wah ini Mr. Park Han-gil pinter banget ngomong. 다단계판에 진짜 사기꾼이 하나 나타났구나.
Saat itu saya mikir, wah di bisnis MLM ini muncul penipu yang sebenarnya. 엄청난 피해를 주겠네. Dia bilang katanya dia bakal ngasih bonus yang benar-benar besar. 그러고 나왔어요. Kemudian dia pergi. Saya pergi. 제 스폰서한테 나 집에 좀 태워다 달라. Terus saya bilang ke sponsor saya, coba anterin saya pulang ke rumah. 내가 볼 때 저 사람 앞으로 잘 되면 또 H사처럼 가입비 만들고 월간지 만들 거야. Saya bilang waktu itu, pasti nih orang ini kalau misalnya bisnisnya ini udah mulai berkembang, udah bagus, pasti bakal mulai ada biaya registrasi, harganya juga akan dinaikkan. 애텀이 잘 되면 보나마나 저 사람 물건값 올릴 거야. Saya yakin kalau misalnya Atomi sudah mulai terkenal, pasti kita tanpa lihat pun pasti udah pasti dia bakal berubah seperti MLM lainnya. 나 또 한 번 망하기 싫어. Dan saya nggak mau gagal lagi untuk ke-6 kalinya. 근데 그분이 이왕 온 거 내일 끝나면 가래요. Tapi kemudian sponsor saya bilang, toh kamu kan udah datang jauh-jauh nih ke sini, ya udah dengerin aja dulu sampai akhir. 근데 제가 신용불량자라 돈이 없어서 집에 갈 수가 없는 거야. Tapi karena saya kan tadi udah di blacklist bank ya, karena saya nggak punya uang, akhirnya saya nggak bisa pulang ke rumah sendiri. 할 수 없이 하루 잤어요. Jadi mau tidak mau saya tetap diam di situ. 그 다음날 분명히 나 태워다 주기로 했는데 세미나 끝나면 태워다 준대. Terus kemudian kan saya ikutin acara seminarnya ya, dan setelah seminarnya selesai baru dia antar saya pulang. 그래서 할 수 없이 첫 강의를 또 들었어요. Terus kemudian akhirnya mau nggak mau kan jadi saya naik ke mobilnya akan pulang bareng sama dia. 성공의 8단계라는 시스템 강의를 하시더라고. Tapi kemudian di seminar itu saya melihat ada satu seminar yaitu mengenai 8 langkah menuju sukses. 아니 근데 저보다 더 강의를 잘 하시는 거야. Terus saya lihat bahwa wah ini orangnya tuh kasih seminarnya tuh jauh lebih pintar dibandingkan saya. 저 사람은 다단계 사기꾼이구나. 확정 판결한 거야 내가. Saat itu saya pikir bahwa orang ini juga sama, dia adalah adalah penipu di bisnis MLM. 그래서 쉬는 시간에 물어봤어요. Jadi di waktu istirahatnya ya saya tanya. 회장님 무슨 다단계 해봤어요? Terus saya bilang, Pak, Bapak bisnis MLM apa? 근데 제가 전혀 모르는 다단계 회사들이더라고. 네? 내가 모르는 회사들이야. Saat itu dia mengatakan perusahaan yang tidak pernah saya tahu sebelumnya. 그런데 끝에 그래서 지금은 신용불량자입니다. 탁 하는 거야. Tapi kemudian dia bilang bahwa tapi saat ini sekarang adalah saya orang yang di blacklist oleh bank juga. 그 신용불량자란 말을 듣는 순간 푹 쏠리는 거야. Saat saya dengar orang yang di blacklist bank, saya gemeter lagi. 이 발끝에서 머리까지 쫙 전기가 오는 거야. Terus dari ujung kaki sampai ujung kepala rasanya saya gemeter semua, berdiri buru kuduk saya. 왜 이렇게 전기가 왔어요? Saya tanya, jalanin bisnis di perusahaan apa? 해답을 찾았거든. Sedal. Dia bilang cari tahu selama 3 bulan. 제가 끝까지 의심했던 건 박한길 회장님이 앞으로 물건값 올릴 거냐 안 올릴 거냐 했어요. Jadi yang saya pikirkan saat itu adalah apakah Mr. Park akan menaikkan harga atau tidak, itu yang menjadi pikiran utama saya. 저분이 앞으로 가입비를 만들 거냐 안 만들 거냐 했어요. Orang itu ke depannya apakah dia akan membuat biaya registrasi atau tidak? 저분이 앞으로 월간 유지를 만들 거냐 안 만들 거냐였거든요. Apakah orang itu akan membuat di bisnis ini ada biaya perawatan bulanan atau tidak? 그런데 신용불량자가 전 세계 최초로 가입비 월간율 없앤 거야. Tapi orang yang bahkan di blacklist oleh bank itu menjadi orang yang pertama menghilangkan biaya registrasi dan juga biaya perawatan. 진짜 떨렸어요. Saya benar-benar gemetar waktu itu. 왜? Kenapa? 가입비가 없다면. Karena tidak ada biaya registrasi. 두 줄 마케팅은 성공 못하면 기적이거든요. Yang kedua, kalau misalnya bisnis binari ya, itu kalau kita tidak bisa sukses itu adalah suatu keajaiban. 왜냐하면 무한단계 무한누적이 현실이 되거든요. Kenapa? Karena unlimited level, unlimited kedalaman itu menjadi kenyataan. 저는 L사, S사, U사 3번 하면서 가입비 있다는 게 얼마나 사기인지 알았거든요. Jadi pada saat saya menjalankan bisnis A, B, C itu tadi, setelah saya menjalankan bisnis itu, saya jadi tahu bahwa bagaimana kerugiannya ya karena adanya biaya registrasi. 가입비가 있다면
무한 단계가 돼요, 안 돼요? Kalau misalnya ada biaya registrasi, batas kedalamannya akan ada atau tidak? 돼요, 안 돼요? Ada atau tidak? 안 되잖아요. 그럼 무한 누적이 돼요? Kalau gitu akumulasi tanpa batasnya bisa atau tidak? 안 되잖아요. 그렇기 때문에 저는 가입비가 없는 건 좋은데 앞으로 다시 H사처럼 생기면 어떡하냐 이거죠. Terus saya bilang waktu itu oke, kalau misalnya memang tidak ada biaya registrasi bagus. Tapi yang penting adalah apakah perusahaan ini akan seperti perusahaan B yang dimana nanti tiba-tiba jadi muncul biaya registrasi. 저는 박한길 회장을 믿지 못했어요. Saat itu saya tidak bisa percaya dengan Mr. Park Han-gil. 하지만 신용불량자라는 건 믿었어요. Tapi saya percaya bahwa beliau ada seorang yang di blacklist oleh bank juga. 신용불량자가 가입비를 없애는 기적이 일어난 거예요. Jadi ada satu keajaiban yang terjadi di mana seorang yang di blacklist oleh bank, dia bikin perusahaan yang tidak ada biaya registrasinya. 저는 15년째 많은 잡지사 또는 매체에서 인터뷰를 받습니다. Jadi saya selama 15 tahun sering banyak sekali ya membaca interview yang ada di koran-koran. 어떻게 15년 전에 물건도 두 가지밖에 없고 카탈로그도 없고 홈페이지도 없는 그 회사를 뭘 믿고 했냐고. Saat itu bagaimana saya bisa percaya dengan perusahaan di mana 15 tahun lalu ya, ini perusahaannya tidak ada biaya registrasi, tidak ada website ya, tidak ada apa-apa. Bagaimana saya bisa percaya dengan perusahaan itu? 왜 했어요? Kenapa saya percaya? 신용불량자이기 때문에 했어요. Saya percaya karena kata di blacklist bank. 그러면 신용불량자가 뭐가 비전이라고 했습니까? 물어봐요. Kira-kira kalau misalnya orang yang udah nggak di blacklist bank, dia pasti tidak akan punya rasa takut lain lagi. 한 2시간은 얘기해야지 알아들어요. Jadi sekitar 2 jam saya dengarkan ceramahnya. 저는 많은 사람들이 물건 두 가지 가지고 어떻게 성공을 해? Terus banyak orang-orang yang mengatakan ya, bagaimana bisa melakukan seperti itu hanya dengan 2 kaki saja. 카다로그 없는 회사를 뭘 보고 해? Katanya kalau orang yang bisnisnya seperti itu, apa yang kamu percayai sehingga kamu bisa memutuskan untuk menjalankan bisnis ini? 홈페이지도 없는 회사를 뭘 믿고 하냐고. Bagaimana kamu bisa percaya dengan perusahaan yang bahkan tidak punya website? 하지만 저는 가입비 없다가 성공이라는 건 알고 있었거든요. Tapi saya saat itu sudah tahu bahwa kalau tidak ada biaya registrasi kita bisa sukses. 남들이 그런 생각할 때 저는 성공 못하면 기적이다를 전국에서 외치고 다녔어요. Dan saat itu saya mengatakan bahwa ajaib kalau kita tidak bisa sukses. 하지만 쉽지는 않았어요. Tapi tentunya semuanya tidak mudah. 이따가 제 계보들 보면 아시겠지만 많은 사람들이 홈페이지가 없다 그러면 그냥 다 외면하고 돌아섰어요. Ya, mungkin nanti saya akan jelaskan juga ya. Tapi kebanyakan orang itu mereka bilang bahwa mereka mengeluh karena tidak ada websitenya. 내 인생에서 가장 가난할 때 애텀을 만났어요. Jadi saya bertemu dengan Atomy di mana saya berada di titik paling miskin di hidup saya. 똑같은 일을 5번만 했기 때문에 제 옆에 인맥은 없었습니다. Jadi karena saya sudah gagal selama 5 kali ya di 5 perusahaan yang berbeda, saya tidak punya orang siapa-siapa di sekitar saya. 그래서 저는 서울을 떠나서 지방으로 갔어요. Sehingga saya akhirnya pergi ke satu daerah ya. 신탄진으로 또 제주도라는 섬으로 갔습니다. Kemudian saya pergi ke satu pulau yang disebut Pulau Jeju. 진짜가 나타났다. Saya bilang yang sebenarnya sudah muncul. 한 번만 더 해보자. Ayo coba cari tahu sekali. 근데 지방에서 너무 잘 되는 거예요. Terus ternyata kalau di daerah itu berjalan dengan lancar. 왜 이렇게 잘 되는지 아세요? Tahu nggak kenapa bisa berjalan lancar? 시골에 있는 사람들은 홈페이지가 뭔지 모르더라고요. Karena orang-orang di daerah mereka nggak tahu website itu apa. 그래서 제가 1년이 됐을 때 스타마스터가 됐어요. Sehingga dalam waktu 1 tahun saya bisa mencapai Star Master. 와! 그리고 제가 17년간 그렇게 원하던 월 1,000만 원을 벌게 됐어요. Kemudian penghasilan yang sebelumnya tidak pernah bisa saya dapatkan, saya bisa dapatkan di Atomy, yaitu penghasilan sebesar 100 juta rupiah per bulan. 저는 사실 지금 제가 받는 1억 5천만 원의 그 수당보다 그때 받았던 1,000만 원이 더 떨려요.
Sebenarnya menurut saya penghasilan saya di sini saat ini sebesar 15 miliar itu tidak sebanding dengan nilainya dengan penghasilan sebesar 100 juta yang saya dapatkan dulu. 그 불안했어요. Saya merasa sangat bahagia sekali waktu itu. 이러다 또 망하는 거 아니야? Saya waktu itu merasa ini juga takut ya, bagaimana kalau bisnis ini malah jadi bangkrut. 근데 2년이 됐을 때 제가 로얄 마스터가 됐어요. Tapi kemudian setelah 2 tahun saya menjadi Royal Master. 그리고 2천만 원이라는 돈을 벌게 됐어요. Dengan penghasilan sekitar 300 juta per bulan. 그때 회장님께서 전화가 왔어요. Tapi kemudian saya dapat telepon dari Mr. Park Han-gil. 이 총장 미국 가자. Dia bilang katanya, Pak Lee ayo kita ke Amerika. 아니 근데 홈페이지 없던 회사가 미국 지사를 설립한대요. Dia bilang katanya perusahaan yang bahkan tidak punya website, dia bilang mau buka di Amerika. 이게 말이 돼요? Masuk akal nggak? 왜 가는데요? Saya tanya, kan mau ngapain ke sana? 아 미국 교민들이 물건 좀 사게 해달라고 난리가 났다는 거야. Dia bilang katanya orang-orang yang ada di Amerika, mereka pada ini katanya mau beli produknya. 한번 다녀오세요 그럼. Terus saya bilang ya udah pergi aja. 혼자 어떻게 가냐? 둘이 가야지. Terus dia bilang katanya bagaimana saya bisa pergi sendiri gitu. 그럼 가죠 뭐. Terus akhirnya ya udah yuk pergi. 그때 부탁이 있는데 비행기 값하고 호텔비는 각자 내자. Terus dia bilang, tapi saya ada satu permintaan buat harga pesawat sama hotelnya bayar sendiri ya. 왜요? 그랬더니 Saya tanya kenapa? 돈이 없대. Dia bilang perusahaan nggak punya uang. 그래서 갔어요. Terus akhirnya saya pergi ke Amerika. LA에서 첫 사업 설명하는데 와 진짜 가슴이 뿌듯하더라고요. Saya memberikan penjelasan bisnis di LA yang untuk pertama kalinya dan saat itu saya merasa hati saya berdebar-debar. 저는 17년 동안 매번 미국에서 온 국제 인터내셔널 스폰서만 봤거든요. Saya selama 17 tahun saya melihat ya bahwa kalau misalnya di bisnis perusahaan MLM itu kan tidak sudah melihat banyak sekali orang kan. 만약에 미국이 오픈하면 내가 국제 스폰서가 되는 거예요. Kalau misalnya di Amerika bisnis Atomy dibuka, saya jadi bisa sponsor yang global, leader global. 그 첫 세미나 하는 날 제가 Ladies and gentlemen, beautiful, wonderful pineapple. Ya jadi di seminar yang pertama saya bilang kepada mereka, ladies and gentlemen, beautiful, wonderful pineapple. Nanas dia bilang. 아 그래가지고 난리가 났어. Terus orang-orang pada senang, pada ketawa-ketawa semua. 그 미국이 오픈했어요. Terus akhirnya Amerika dibuka. 두 번째 기적이 일어난 거예요. Ada keajaiban kedua yang terjadi. 첫 번째는 신용불량자가 가입이 없앤 거고, 두 번째는 그 홈페이지도 없던 회사가 2년 만에 미국 지사가 오픈한 거예요. Yang pertama, orang yang yang di blacklist bank itu dia bisa membuka perusahaan. Yang kedua adalah hanya dalam waktu 2 tahun perusahaan itu bisa membuka cabang di Amerika. 돈이 1억밖에 없었어요. Padahal uangnya tidak hanya ada 1 miliar saja saat itu. 그래서 LA에다 못 얻고 시애틀이라는 미국 저 구석 끝에 카나다 밴쿠버 근처에 중고 가게를 들어놓고 시작을 한 거예요. Terus kemudian dari LA itu kami juga pergi ke Vancouver ya yang ada di Kanada, kami juga pergi ke sana. 애터미 글로벌의 시작이에요. Dari situ mulai Atomy menyebar ke negara-negara tersebut. 미국에 누군가 가서 강의를 해야 되는데 돈이 없어요 회사가. Jadi di Amerika padahal kan mereka perlu orang ya untuk memberikan seminar di sana. Tapi karena perusahaan tidak punya uang, akhirnya tidak bisa mengirim orang ke sana. 우리 로얄 마스터들이 돈을 걷었어요. Makanya para Royal Master saat itu mengumpulkan uang. 아무 파트너도 없는 로얄들이 미국을 돈을 걷어서 티켓을 끊어서 보냈어요. Jadi Royal Master yang bahkan mereka tidak punya partner di Amerika, mereka beli sendiri tiket pesawat dan mereka pergi ke Amerika keliling di sana untuk memberikan seminar. 어느 회사도 그런 건 없었거든. Tidak ada yang seperti itu di perusahaan lainnya. 그것이 제심압력의 시작이고 애터미 글로벌의 성공 기반이 된 거예요. Disitulah mulai terjadinya super sinergi dari hati yang bersatu dan dari situlah keajaiban mulai dimulai. 그리고 지금 13년 흐른 지금 지난 10월에
독일이 오픈하면서 26번째 법인이 오픈했습니다. Kemudian tahun lalu ya di bulan Oktober itu dibuka Atomi Jerman sehingga akhirnya sekarang Atomi sudah ada di 26 negara. 그래 이제 애터미 사업을 통해서 수당을 받는 나라가 EU는 30개국이 넘습니다. 그래서 지금 60개국이 넘게 됐어요. Tapi mungkin untuk negara-negara yang sudah dapat bonus dari Atomi itu sudah lebih dari 30 negara dan pada kenyataannya sekarang itu sudah lebih dari 60 negara. 올해 우리 회사의 목표대로 케냐와 남아프리카 공화국이 오픈하면 아마 진짜 애터미가 전 대륙에 걸친 진짜 글로벌 네트워크 회사가 될 겁니다. Dan saya yakin kalau misalnya Atomi sudah akan buka ya di Afrika Selatan, itu saya mungkin bisa menyadari bahwa benar-benar Atomi sekarang sudah bisa menjadi perusahaan global. 어쨌든 저는 애터미 사업에서 5년 됐을 때 에브리데이 매일매일 5천만 포인트가 맞는 첫 번째 사업자가 됐습니다. Ya, jadi pada saat saya menjalankan bisnis ini selama 5 tahun di awal ya, saya menjadi orang yang pertama yang mendapatkan penghasilan 500 juta rupiah per bulan. 그리고 제가 7년쯤 됐을 때 크라운 마스터가 됐어요. Kemudian setelah 7 tahun saya akhirnya menjadi Crown Master. 물론 저는 오토 크라운이었어요. Dan tentunya saya menjadi Auto Crown Master. 그날부터 현재 7년 반째 유지하고 있습니다. Nih. 7년 반 동안 유지하고 있다고 크라운 마스터. Dan selama 7 tahun saya terus-terusan mempertahankan mastership saya sebagai Auto Crown Master. 그리고 저는 10년째 아까 영상대로 10년째 됐을 때 임페리얼 마스터가 됐어요. Dan kemudian di tahun ke-10 akhirnya seperti yang tadi muncul di video ya, saya bisa mencapai Imperial Master. 자, 17년 반 동안 똑같은 일을 5번 실패한 이도구는 잘난 놈입니까? 못난 놈입니까? Nah, tadi kan saya sudah bilang ya bahwa selama 17,5 tahun itu saya sudah gagal di banyak bisnis. Kira-kira saya itu adalah orang yang pandai atau tidak? 아니라고 jalan. 아니, 못난 놈이에요. 찌질이 못난 놈이야. Saya orang yang tidak pandai atau sangat-sangat tidak pandai? Apa? 아주 찌질. 자, 찌질이 못난 내가 왜 이렇게 크게 성공을 했을까요? Nah, kira-kira orang yang sudah jatuh sekali seperti saya tadi, mengapa saya bisa sukses seperti sekarang? 딱 하나밖에 없어 이유는. Hanya satu alasan. 애터미를 만났기 때문에요. Karena saya bertemu dengan Atomi. 그거 외에는 제가 바뀐 건 없어요. Itulah yang mengubah hidup saya. 애터미는 여러분의 능력으로 성공하는 게 아니에요. Di Atomi, kesuksesan itu tidak bergantung kepada kemampuan diri Anda sendiri. 제가 H사에서 물건값 올릴 때 회사에다 그렇게 요구했어요. 물건값 내리라고. Jadi di perusahaan sebelumnya saya sampai datang ke Amerika, itu perusahaan itu tetap menaikkan harganya. 내리는 게 아니라 계속 올려. Terus kemudian untuk harga-harganya itu tetap naik terus-terusan. 저희들이 힘이 있어요? Kita sebagai member punya kekuatan atau tidak? 물건을 좋은 물건 싸게 파는 건 회사예요. Kalau di Atomi kita merupakan perusahaan di mana menjual produk dengan kualitas tinggi dengan harga yang terjangkau. 월간 유지 없애라고 해도 Kemudian tidak ada biaya perawatan bulanan. 가입비 월간 유지 없애는 건 누구의 뜻입니까? 네, 누구의 권한이야? Kalau misalnya untuk tidak ada biaya registrasi, tidak ada biaya perawatan, itu semuanya keputusannya itu dipegang oleh siapa? 회사요. Perusahaan. 결국은 애터미는 여러분의 능력이 아니라 회사가 성공시키는 거예요. Jadi pada akhirnya di Atomi Anda sekalian bisa sukses bukan dari kemampuan Anda, tetapi karena dari kemampuan perusahaannya. 우리가 할 일은 뭡니까? Apa yang harus kita lakukan? 뭐예요? Apa? 3마디만 하면 돼요. Kita cukup mengatakan 3 hal. 써봐, Coba, 알아봐, cari tahu, 해봐. coba lakukan. 3마디만 하면 돼.
Kita cukup mengatakan 3 kalimat ini saja. 자랑하는 거예요. Hanya itu saja yang perlu kita lakukan. 진짜가 나타났다. Sekarang sudah muncul yang sebenarnya loh. 자랑만 하면 돼요. Cukup kita melakukan itu saja. 쉽죠? Mudah bukan? 이거 통역을 제대로 못하나? 왜 이렇게 대답이 시원찮아? Ya, saya terjemahannya kurang bagus kah? Kok kayaknya pada nggak begitu paham ya dengan maksud saya? Iya. 대답을 하세요, 대답을. Coba dijawab dong kalau paham. 써봐, 알아봐, 해봐. 3마디만 하면 된다니까. Jadi kita cukup mengatakan coba, cari tahu, lakukan. 오케이? Oke? 자, 그러면 1억이 들어와. 한 달에 1억이 들어와. Nih, 한 달에 1억이 들어온다고, 1억. kalau Anda melakukan 3 hal itu, dalam sebulan Anda bisa dapat uang 1 miliar loh. 오! 자, 여러분 통장에 매달 1억이 두룩 들어오면 기분이 어떻겠어요? Kalau misalnya setiap bulannya ya di rekening Anda masuk 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Anda perasaannya gimana? 오! 지금처럼 이렇게 이러고 있을 거예요? Apakah Anda mau kayak sekarang cuman gini diem aja? 아니 와! Pasti Anda akan teriak kan? 자, 제가 하나 둘 셋 하면 통장에 1억이 들어오는 걸 상상하면서 웃는 거야. Jadi kalau saya bilang 1, 2, 3, Anda sekalian bayangkan ada uang masuk 1 miliar ke rekening Anda terus kemudian kita tertawa bersama-sama. 오케이? 하나. 1, 2, 3. 우와! 우와! 오늘 이 자리에 계신 분 중에 한 달에 1억을 못 벌 사람은 단 한 명도 없어요. Saya yakin di antara Anda sekalian yang hadir di sini tidak ada satu orang pun yang tidak bisa mendapatkan 1 miliar per bulan nanti di Atomi. 오케이? 자, 제가 이제부터 왜 성공 못하면 기적인지를 설명할 거예요. Ya, saya akan menjelaskan saat ini mengapa kalau di Atomi itu kalau tidak sebuah keajaiban kalau tidak bisa sukses. 자, 그런데 우리가 어떤 일을 하려면 내가 이 애터미를 통해서 얼마를 벌 건가를 먼저 결정해야 되는 거예요. Yang pertama, waktu kita mau menjalankan bisnis ini, kita harus tentukan dulu ya, berapa banyak penghasilan yang ingin kita dapatkan pada saat kita menjalankan bisnis Atomi. 자, 농부가 농사를 지을 때는 뭐를 먼저 결정하죠? Nah, kira-kira seorang petani kalau dia mau memutuskan untuk menjalankan untuk bertani, apa yang akan dia putuskan pertama? 무엇을 심을 것인가를 생각하죠. Tentunya dia harus memutuskan dulu dia mau nanam apa. 자, 쌀을 심을 건가? 고구마를 심을 건가? Apakah dia mau nanam padi atau dia mau nanam kacang? 그다음에 뭐를 결정해요? Kemudian apa yang dilakukan? 얼마를 거둘 것인가? Dia harus menentukan juga berapa banyak yang ingin dia dapatkan. 100가마를 거둘 건지 1000가마를 거둘 건지. Apakah dia mau dapat 100 karung atau mau dapat 1000 karung? 자, 우리 시작이 반이라는 말이 있죠. Ada pepatah ya yang menyebutkan bahwa awalan adalah setengah dari kesuksesan. 제가 뭘 물어볼 때마다 네 하고 큰 소리로 대답해 주세요. Jadi pada saat saya bertanya, saya harap Anda sekalian berteriak dengan mengatakan iya gitu ya. 여러분이 원하신다면. Kalau Anda sekalian mau. 자, 먼저 여러분 추가 수입을 원하십니까? Apakah Anda mau penghasilan tambahan? 자, 자신만의 사업을 하고 싶으세요? Apakah Anda mau menjalankan bisnis Anda sendiri? 재정적인 자유를 누리고 싶습니까? Apakah Anda mau punya kebebasan finansial? 자, 많은 친구를 갖고 싶으세요? Apakah Anda mau punya banyak teman? 자, 내 이웃을 돕는 삶을 살고 싶습니까? Apakah Anda mau membantu orang-orang di sekitar Anda? 시간의 자유를 누리고 싶으세요? Apakah Anda ingin punya banyak waktu luang? 자, 은퇴를 해서 아주 멋진 곳에 가서 여유롭게 살고 싶습니까? Apakah Anda ingin hidup dengan bahagia, dengan tenang pada saat Anda pensiun? 자녀에게 많은 유산을 남기고 싶으세요? Apakah Anda ingin mewariskan banyak hal kepada anak cucu Anda? 만약에 이 중에 하나라도 진짜 여러분이 간절한 꿈이 있다면 오늘부터 애터미의 인생을 보십시오.
Kalau misalnya Anda benar-benar memiliki satu impian yang benar-benar Anda inginkan, saya yakin bahwa Atomy akan bisa mengubah hidup Anda sekarang. 왜냐하면 여러분의 꿈을 이루지 못하면 기적이거든요. Kenapa? Karena kalau di Atomy, kalau Anda tidak bisa mewujudkan impian Anda, itu adalah suatu keajaiban. 월 1억 이상의 꿈을 꾸고 그것이 분명히 이루어진다면 미치지 않겠어요? Kalau misalnya Anda punya pikiran ya bahwa Anda bisa mendapatkan penghasilan 1 miliar per bulan. Kira-kira Anda akan berpikiran Anda akan tergila-gila atau tidak? 자, 내가 여러분에게 매달 1억을 준다면 미칠 거예요, 안 미칠 거예요? Kalau saya kasih uang kepada Anda sekalian 1 miliar per bulan, Anda bakal jadi gila atau tidak? 자, 왜 성공 못하면 기적인지를 설명드릴게요. Ya, jadi kenapa kalau tidak bisa sukses adalah suatu keajaiban? 자, 첫 번째는 아까 노정구 단장님께서 누누이 얘기하셨죠? Ya tadi kan Mr. Nojonggu sudah jelaskan semuanya kepada Anda kan? 좋은 물건을 싸게 파니까 뭐가 일어나요? Tadi kan dijelaskan karena produk berkualitas tinggi dijual dengan harga yang terjangkau, apa yang terjadi? 재구매가 일어나죠. Akan terjadi repeat order. 저는 첫 번째 처음으로 네트워크 마케팅을 들었을 때 진짜 감동했어요. Jadi pada saat saya mencari tahu tentang bisnis network marketing, saya merasa sangat tersentuh untuk pertama kalinya. 어차피 쓸 생필품을 바꿔만 써도 돈을 번대요. Toh kita akan pakai produknya, kita butuh produknya, kita hanya perlu untuk mengubah brandnya saja. 구매 습관 변경이라고 하더라고요. Kita cukup mengubah kebiasaan konsumsi kita. 마트에 가서 살 거를 그 회사 물건만 바꿨으면 연금성 소득이 생긴대요. Ya, jadi kalau misalnya kita yang dulunya mungkin pergi ke supermarket untuk beli produk, kita cukup menggantinya ke sini di mana konsumsi kita bisa berubah menjadi penghasilan. 그 미쳐서 9년을 했어요. Michoso? 미쳐서 9년 했다고. Ya, 9년 동안. Dan saya selama 9 tahun saya menjalankan bisnis ini karena saya tergila-gila dengan semua ini. 안 되더라고. Dulu ini tidak bisa berjalan seperti ini. 돈이 들어오긴 들어왔는데 비싸게 주고 사서 돈을 받았으니까 그 버는 거예요, 안 버는 거예요? Ya, kalau misalnya dulu ya karena saya dapat uang sih sebenarnya. Tapi kalau saya dapat uang karena saya membelikan uang dengan harga mahal untuk mendapatkan produk. Nah itu berarti saya untung atau rugi? 그리고 매일 가서 사정해야 돼. 한 번만 더 사라고. Kemudian saya setiap hari harus ketemu sama orang. Saya harus teleponin orang untuk minta mereka beli lagi produknya. Sekali aja. 그래서 제가 깨달았어요. Saat itu akhirnya saya sadar. 자발적인 재구매가 일어나지 않으면 성공할 수 없다. Kalau tidak ada repeat order secara otomatis ya oleh konsumen kita tidak akan pernah bisa sukses. 여러분 물건 잘 파세요? Anda sekalian pinter jualan? 나 물건 파는 게 재밌어. 손 들어봐. Nih, 물건 파는 게 재미있다. 손 들어봐. di sini orang yang merasa bahwa jualan itu menyenangkan angkat tangannya. 와, 이분들은 빨리 방문 판매 회사로 가야 되겠네. Nah, mungkin Anda sekalian harus berubah ya bisnisnya jadi ke bisnis door to door aja. 우리는요 치약 하나도 못 팔아요 잘. Di Atomy ya kita nggak bisa jualan bahkan satu pasta gigi aja. 해모임 팔러 가서 헤헤헤헤 하다 와. Ya biasanya kalau saya ya kalau misalnya jualan hemohim itu biasanya cuma bilang hehehehe aja. 화장품 팔러 가서 화화화 하다 온다니까. Ya kalau misalnya jualan skincare saya cuma bisa bilang ski gitu aja. 우리 세일 잘 못해요. Saya nggak bisa jualan. 하지만 진짜 좋고 싸다면. Tapi produk ini kan tadi kualitasnya bagus, harganya terjangkau. 써봐 할 수 있잖아요. Coba, bisa kan kalau ngomong coba? 오케이? 한 번 쓰게 하는 것만 어려운 거죠. Tidak sulit ya untuk orang-orang bisa mencoba sekali saja produk kita. 그 자발적인 재구매가 계속 일어나. Nah, kalau misalnya sudah dimulai mereka coba, secara otomatis itu akan terjadi repeat order dari mereka sendiri.
그 자발적인 재구매하던 사람들이 사업자로 바뀌더라 하는 거예요. Dan kemudian orang-orang autokonsumen yang membeli produk Atomy sendiri ya dengan keinginan mereka sendiri itu mereka akan berubah menjadi member bisnis kita. 자, 애터미 물건 진짜 좋고 쌀까요? Nih, 애터미 물건이 진짜 좋고 싸냐고. kira-kira kalau produk Atomy itu benar-benar kualitasnya bagus, harganya terjangkau nggak? 어떻게 알아요? Bagaimana Anda tahu? Sobosnika. 아, no. Bukan. 전 세계 모든 다단계에서는 지네께 다 좋고 싸다고 그래. Di seluruh dunia itu mengatakan bahwa harganya itu bagus, kualitasnya bagus dan harganya terjangkau. 한국은요, 공정거래위원회라는 최고의 권력기관에서 매년 다단계 회사의 제품 원가를 공개합니다. Ya, jadi di Korea itu ada ya satu lembaga negara di sana yang mereka memberikan satu penelitian ya mengenai penjualan dari masing-masing perusahaan MLM yang ada di Korea. 여러분 핸드폰 제조 원가 아세요? Anda sekalian yang tahu kan perusahaan yang bikin HP? 여러분 자동차 제조 원가 아세요? Anda sekalian tahu nggak harga modal, harga awal dari HP Anda atau dari mobil Anda? 여러분이 드시는 라면 제조 원가 아세요? Anda sekalian tahu harga modal dari ramen yang Anda mie instan yang Anda konsumsi setiap hari? 그 절대로 알 수가 없어요. Kita tidak akan pernah bisa tahu. 그건 기업 비밀이거든요. Kenapa? Karena itu rahasia dari perusahaan. 근데 왜 다단계 회사들은 이렇게 맨날 발표할까요? Tapi kalau perusahaan MLM itu mereka mengumumkannya setiap tahun. 한국에서도 하도 다단계 회사들이 거짓말을 많이 하니까 매년 발표하는 거예요. Ya, jadi di Korea ya karena perusahaan MLM itu banyak bohong, akhirnya setiap tahun itu diwajibkan untuk bisa membuat pengumuman ya, membuat data seperti ini. 근데 애터미 같이 좋은 회사는 이런 게 굉장히 훌륭한 자료가 되죠. Dan kemudian perusahaan yang bagus seperti Atomy itu punya datanya yang seperti ini. 자, 애터미는 제조 원가가 47.2%예요. Ya, jadi di Atomy harga modalnya itu sekitar 47,2%. 전 세계 어느 공산품도 제조 원가가 50% 되는 회사는 없습니다. Jadi di perusahaan sebagus manapun di seluruh dunia tidak ada yang mendekati angka 50% untuk harga modalnya. 자, 이게 사실이면 Ini adalah kenyataan bukan? 써봐 이래야 돼요? Anda tentunya harus bilang coba bukan? 써봐 해야 돼. 어떻게 해야 돼요? Berarti Anda harus bilang coba atau coba. Harus kayak gimana? 당당하게. Anda harus dengan percaya diri bilangnya. 오케이? 자, 그 밑에 있는 회사 A사가 어딘지 대충 아시겠죠? Di perusahaan yang kedua perusahaan A, Anda mungkin kurang lebih tahu ya perusahaan mana? N사. Perusahaan N. 어딘지 아시겠죠? Anda sekalian tahu ya kurang lebih perusahaan apa? 다 글로벌 탑 10에 들어간 회사예요. Ini perusahaan yang masuk 10 besar di dunia. 야, 근데 H사는 14.8%밖에 안 되더라고. Tapi perusahaan H itu dia cuma 14,8%. 글로벌 넘버 10 안에 들어간 회사예요. Dan dia itu termasuk ke dalam 10 perusahaan terbesar juga di dunia. 그러니까 우리는 자랑스럽게 얘기할 수가 있어요. Makanya kita dengan percaya diri bisa mengenalkan produk kita kepada orang-orang. 이 물건이 전 세계로 나가니까 우리 회사가 성공할 수밖에 없는 거예요. Karena produk ini dipasarkan ke seluruh dunia, mau tidak mau pasti kita akan bisa sukses di sini. 아셨죠? Paham ya? 자, 옆 사람에게 써봐 해보세요. Sekarang Anda bilang ke samping Anda, coba. 당당하게. Anda harus dengan percaya diri bilangnya. 안 쓰면 너만 손해야. Kalau nggak coba kamu yang rugi. 오케이? 자, 또 한국 애터미의 모든 성공자들의 성공 스피치가 채널 A의 애터미 채널에 다 들어가 있어요. Kemudian seminar dari orang-orang yang sudah mencapai kesuksesan di Atomy, Anda sekalian bisa mengaksesnya melalui channel Atomy. 그 중에 보상 플랜에 반했던 사람은 단 한 명도 없어요. 네, 보상 플랜에 반해서 했다. 그런 사람은 없다. 말을 했다고요? 보상 플랜. 네.
보상 플랜. 네, 알아요. 보상 플랜에 반한 사람은 없고 반한 사람이요. 제품에 반해서 했다는 사람. 네네. Jadi di antara mereka semua tidak ada yang mengatakan bahwa mereka jatuh hati ke bisnis Atomic karena marketing plan-nya. Tapi mereka semua mengatakan bahwa mereka jatuh hati dengan Atomic karena produknya. 전부 똑같아요. Semuanya sama. 치약을 써보고 잇몸이 좋아져서. Karena mereka pakai pasta giginya, kemudian gusinya jadi lebih bagus, lebih baik. 해모임 먹고 건강해져서. Mereka coba hemohim, kemudian mereka makin merasa sehat. 화장품 발라서 좋아져서. Mereka pakai skincare-nya, kulitnya makin bagus. 내가 다단계 할 줄은 꿈에도 몰랐다. Mereka banyak yang bilang bahwa saya tidak pernah berpikir sebelumnya bahwa saya akan menjalankan bisnis MLM. 전부 똑같은 얘기. Semuanya mengatakan hal yang sama. 결국은 뭐냐? 제품이 사업자를 만들어준다는 거예요. Jadi pada akhirnya apa? Bisnislah yang membuat member bisnis, produklah yang membuat member bisnis. 자, 사업자를 만들려면 어떻게 해야 돼요, 그러니까? Kalau kita mau bikin member bisnis, apa yang harus kita lakukan? 써봐 해야 되는 거예요. Kita harus bilang coba. Kita harus terus-terusan kayak gitu. 오케이? 포인트가 아니에요. Bukannya poin atau PV. 사업자를 만들기 위해서. Untuk membuat member bisnis, bukan PV yang penting. 물건을 팔았으면 꼭 확인해야 돼. Kalau kita udah jual produk, ya kita harus cek. 썼는지 안 썼는지. Apakah mereka benar-benar pakai produknya atau tidak? 감동을 받았는지 안 받았는지. Apakah mereka tersentuh atau tidak dengan produknya? 오케이? 자, 두 번째 이유. 진짜 떨리는 얘기예요. Yang kedua, hal yang benar-benar membuat lebih bergetar lagi. 저는 회장님이 이 가입비 월간 유지를 언제까지 만들지 않을까. 그게 제일 걱정이었어요. Yang pertama, saya dulu kekhawatiran terbesar saya adalah apakah Mr. Park Han-gil akan membuat biaya perawatan bulanan atau tidak. 우리 창업하고 15년 지났는데 생겼어요, 안 생겼어요? Sekarang kan sudah lebih dari 10 tahun ya Atomi berdiri di Korea. Ada perawatan bulanannya atau tidak? 안 만들었잖아요. Tidak ada kan? 결국은 15년 전에 내가 신용불량자라는 말을 듣고 푹 떠오른 게 맞았다는 얘기죠. Jadi saat itu saya gemetaran pada saat mendengar kata di blacklist bank itu adalah hal yang benar yang saya lakukan. 오케이? 자, 가입비가 없어야 무한 단계로 내려가서 나보다 나은 사람이 들어오거든요. Jadi kalau misalnya harus tidak ada biaya registrasi, maka akan ada registrasi member baru tanpa batas di kedalaman kita. Sehingga nanti suatu saat akan ada orang yang jauh lebih pandai mungkin dalam menjalankan bisnis ini masuk ke dalam grup kita. 여러분 물건을 못 파세요? Anda sekalian nggak bisa jual produk? No problem. Nggak masalah. 내 밑에 물건을 못 팔면 잠 안 자고 밥도 굶는 사람이 나와요. Kenapa? Karena di bawah kaki kita bisa muncul orang yang mungkin bisa pandai dalam menjual produk. 여러분 강의 못 하세요? Anda sekalian nggak bisa bawain seminar? 마이크만 잡으면 심장이 멈춰요? Kalau misalnya Anda pegang mic saja, Anda rasanya langsung berhenti, jantungnya berdetak? No problem. Nggak masalah. 내 밑에 강의하고 싶어서 애터미 하는 사람이 나와요. Kenapa? Karena di bawah kita bisa saja ada orang yang muncul yang menjalankan bisnis Atomi karena mereka mau kasih seminar. 한국에서 저에게 전화가 왔어요. Di Korea ada satu telepon datang kepada saya. 스폰서님 강의 좀 시켜주세요. Dia bilang, Pak tolong dong buat saya supaya saya bisa bawain seminar. 직급이 뭔데요? Memang mastership kamu apa? 판매사 도전 중입니다. Saya saat ini sedang berusaha mengejar SM. 그래서 제가 판매사 된 다음에 전화하세요 그랬어요. 네? 판매사 된 다음에. Terus kemudian saya mengatakan ya udah coba lakukan setelah kamu jadi SM ya. 그분은 강의하고 싶어서 애터미 한다는 거예요. Karena dia bilang kan tadi mau bawain seminar kan? 여러분 다단계 경험 없습니까? Dom ya. 다단계 경험이 없냐고. Anda sekalian ada pengalaman bisnis MLM? No problem. Tidak masalah. 여러분 밑에 이도구 같은 사람이 나와요. Kenapa? Karena di bawah kaki Anda bisa saja ada orang yang muncul seperti saya. Seorang Lidogu di bawah kaki Anda bisa muncul. 오케이. 워.
여러분 혹시 학교를 못 다녔나요? 학교를 못 다녔나요? Kalau Anda sekalian di sini ada yang lulusannya mungkin hanya pendidikan SD atau SMP? No problem. Tidak masalah. 한국에 초등학교 출신 크라운이 4명이 있어요. Di Korea ada 4 orang Crown Master yang hanya lulusan SD. 그 중에 3사람이 제 파트너예요. Di antara 4 orang itu 3 orangnya adalah partner saya. 김성신 크라운은 딱 2단계 만에 오지영 로얄 마스터가 나왔는데 그분이 공학 박사예요. Jadi seorang partner saya Kim Song Sim namanya Crown Master itu dia di bawahnya ada partner yang bahkan dia tuh lulusan doktor. Doktor. Alright? Oke? 자, 그래서 가입비가 없으면 여러분의 모든 단점은 파트너들이 싹 해결해 줍니다. Jadi kalau misalnya tidak ada biaya registrasi, semua kekurangan yang Anda miliki itu semuanya bisa ditutupi, bisa dihilangkan oleh para downline Anda yang akan terdaftar di bawah Anda. 여러분은 1%의 능력만 있으면 돼요. Anda cukup punya 1% saja. 여러분 밑에 1% 되는 사람이 100명이 모이면 100%가 되는 거예요. Kalau misalnya di bawah kaki Anda ada 1% saja yang seperti itu, maka Anda bisa 100% sukses di bisnis ini. 오케이? 오케이? 자, 그래서 여러분이 성공 못하면 기적인 거예요. Makanya saya bilang kalau Anda sekalian tidak bisa sukses itu suatu keajaiban. 알아들으셨어요? Anda sekalian paham? 자, 진짜인가 제가 보여드릴게요. Saya akan menunjukkan ya apakah benar atau tidak. 저는 17년간 5번 실패한 찌질이 못난 사람입니다. Saya adalah orang yang sangat sudah gagal berkali-kali ya selama 17 tahun di 5 perusahaan. 회사도 카탈로그도 없고 홈페이지도 없고 그랬던 진짜 가난한 회사였어요. Perusahaannya pun ini merupakan perusahaan yang sangat miskin dulunya. Tidak punya katalog, tidak punya website. 15년이 지난 지금 제 회원은 574만 1,485명이 됐습니다. Tapi sekarang partner saya di bawah saya itu sudah mencapai 5.741.000 orang. 애터미 회원이 한 1,000만 명을 계산하면 제가 한 60% 정도가 된다고 보시면 돼요. Ya kalau misalnya dihitung-hitung mungkin bisa jadi ya 60% dari semua member Atom itu adalah partner saya. 한국 회원이 300만입니다 현재. 제 회원이 180만 명이 돼 있죠. Jadi di Korea itu dari 3 juta member yang ada di Korea itu sekitar 2 jutanya itu adalah member saya. 몇 프로예요? Berapa persen? 60% 정도 되죠. 60% ya, kurang lebih. 기가 막히게 전 세계도 60%가 회원이 됐더라고요. Dan saat ini juga sudah banyak sekali menyebar di seluruh dunia. 그 여기 인도네시아, 대만, 러시아, Mongol. 말레이시아, 그다음에 카자흐스탄, 캄보디아 순으로 쫙 이렇게 돼 있어요. Ya di sini Indonesia, Taiwan, Rusia, Kazakhstan, Malaysia, ini ada banyak sekali member saya di negara-negara tersebut. 왜 이렇게 500만이나 되는 회원이 생겼을까요? Kira-kira kenapa saya bisa punya member sebanyak ini? 왜 이런 일이 생겼어요? Kenapa bisa terjadi seperti ini? 가입비가 없기 때문에 그런 거예요. 가입비. Ya, jadi karena tidak ada biaya registrasi. 가입비가 없으니까 무한 단계로 내려가요. Karena tidak ada biaya registrasi, akhirnya tidak ada batas kedalaman untuk para downline kita. 인도네시아는 제가 2번째 오는 거예요. Saya sudah ini yang kedua kalinya ya saya datang ke Indonesia. 대만도 딱 2번밖에 간 적 없어요. Ke Taiwan pun saya cuma 2 kali pernah ke sana. 러시아도 한 번밖에 안 갔어요. Ke Rusia saya hanya 1 kali saja. 말레이시아도 한 번. Ke Malaysia juga cuma 1 kali. 카자흐스탄도 한 번밖에 안 갔어요. Ke Kazakhstan saya juga cuma 1 kali ke sana. 이건 뭘 의미하죠? Apa ini artinya? 가입비가 없으니까 무한 단계로 내려가요. Karena tidak ada biaya registrasi, tanpa batasan kedalaman, itu banyak sekali orang-orang yang terdaftar di bawah kita. 내 능력이 아니라 내 밑에 나보다 나은 사람이 계속 들어오는 거예요. Jadi bukan dari kemampuan kita sendiri, tapi orang-orang yang jauh lebih
bagus daripada kita kemampuannya itu terus-terusan masuk ke dalam grup kita. 여러분에게도 그런 일이 생겨 안 생겨요? Kira-kira di Anda sekalian di bawah kaki Anda bisa terjadi juga atau tidak? 자, 제 하루 매출입니다. Dan ini adalah penjualan saya dalam 1 tahun. 지난 12월 4일 날 좌측이 5억 4천만 포인트고 우측이 15억 포인트예요. Ya, tolong dibantu next slide. Untuk di kaki kiri dan kanan saya ya di sini 저기 안 된다. ada sekitar 저기 안 되네. 네. 저기 안 돼. 지금 됐어요. 됐구나. Ya, itu ada sekitar kaki kanan dan kiri saya 542 juta, kemudian kaki kiri sekitar 1,5 miliar. 지난 12월에는 20억 포인트가 넘더라고요. Di bulan lalu ya, di bulan Desember itu lebih dari 2 miliar PV yang terkumpul di bawah kaki saya. one day. Dalam 1 hari. 이런 일이 여러분한테도 생겨 안 생겨요? Yang seperti ini bisa terjadi juga atau tidak kepada Anda sekalian? 가입비가 없기 때문에 여러분 미래에는 이런 일이 계속 생길 거예요. Karena tidak ada biaya registrasi, Anda sekalian juga pasti akan terjadi seperti ini. 제 하위 직급자를 보면 세일즈 마스터가 48,000명이에요. Ya kalau misalnya Anda sekalian lihat ya mastership dari para downline saya punya sekitar 48.000 sales master di bawah saya. 다이아몬드 마스터가 12,000명. Diamond Master ada 12.000 orang. 샤론 로즈 마스터가 3,290명. Sharon Rose Master ada 3.292 orang. 스타 마스터가 745명. Star Master 745 orang. 로얄 마스터가 160명. Royal Master ada 160 orang. 크라운 마스터가 35명. Crown Master ada 35 orang. 임페리얼 3명. Imperial Master ada 3 orang. 그리고 저는 로얄 마스터를 110번, 그러니까 4년 이상 유지했습니다. Kemudian saya sekitar 4 tahun ya mempertahankan mastership Royal Master atau sekitar 110 kali. 근데 이때는 크라운 마스터가 없었어요. Saat itu tidak ada Imperial Master satupun ya waktu saya Crown Royal Master. 크라운 마스터를 제가 177번, 7번 유지했습니다. Kemudian untuk Crown Master saya bisa mempertahankan mastership Crown Master sebanyak 175 kali. 크라운 마스터가 된 날부터 현재까지 유지하고 있어요. Jadi setelah saya jadi Crown Master, saya terus-terusan mencapai Crown Master itu tidak pernah turun sekalipun. 그리고 제 1년 수당입니다. Dan ini adalah bonus saya dalam 1 tahun. 18억 7,700만 원이에요. Jadi sekitar 18 miliar. 제가 한 달에 1억 버는 건 한 10년 정도 된 것 같아요. Ya sekitar 10년 ya? 10년. Sekitar 10 tahun itu saya sudah mendapatkan penghasilan sekitar 1 miliar per bulan. 자, 이 가입비가 없다는 이 대단한 일이 저같이 찌질이 못난 사람을 이렇게 성공시킨 거예요. Jadi orang yang tidak pandai seperti saya pun, orang yang dulunya sudah gagal berkali-kali pun tetap bisa sukses di Atomi. Kenapa? Karena tidak ada biaya registrasi. 자, 이런 일이 여러분한테도 일어난다, 안 일어난다? Kira-kira hal yang seperti ini bisa terjadi juga kepada Anda atau tidak? 자, 그러면 떨어야죠. Anda sekalian harus bergemetar juga sekarang. 이 떨지 않는 사람은 성공할 수가 없어. 네? 떨지 않는 사람은 Orang yang tidak gemetar tidak akan bisa sukses. 우리가 제품을 전할 때도 제품 지식을 전하는 게 아니라 제품을 써본 감동을 전하는 거예요. Jadi pada saat kita mengenalkan produk pun ya, kita bukan mengenalkan produk itu kandungannya apa seperti apa, tapi kita menceritakan kepada mereka bagaimana kita tersentuh oleh produk tersebut. 앱솔루트 6 시스템 몰라도 돼요.
Anda tidak tahu tentang absolut, tentang si sistem itu tidak masalah, tentang sistemnya. 내가 써보니까 끝내줘. Setelah saya coba produknya bagus banget. 너도 써봐. Kamu juga coba. 오케이? Oke? 내가 써본 감동. 우리 사업도 마찬가지예요. 감동을 전하는 거. Jadi kita menyampaikan bagaimana perasaan kita setelah menggunakan produk itu. Bisnis kita juga sama. Kita menyampaikan bagaimana perasaan kita dalam menjalankan bisnis ini. 옆 사람 손을 잡으세요. Pegang tangan di samping Anda. Pegang 내가 absolute quality, absolute price 하면 팍 떠는 거야. absolute quality, absolute price. Anda kemudian gemetar. 자, absolute quality, absolute price. Kualitas mutlak, harga mutlak, gemetar semuanya. 자, 한 번 더 떨어야 돼. 한 번 더 떨어야 돼. 가입비 월간 유지 없다 해서 또 한 번 팍 떨어야 돼. Sekali lagi tidak ada biaya bulanan, gemetar lagi tangannya pegang. 그 애터미 전할 때 그분 손을 잡고 팍 떨어봐. Ya jadi waktu Anda jelasin tentang bisnis Atomi, Anda pegang tangannya, kemudian gemeter di tangannya. 그럼 너 왜 떠니? 너 왜 떠니? Tony? 왜 떠니 물어볼 거냐? Pasti dia akan tanya kan, kenapa kamu gemetar? 날 따라와 1억 벌게 해줄게. Terus Anda tinggal bilang aja, ikutin saya bakal bisa bikin kamu dapat penghasilan besar. 오케이? Oke? 자, 옆 사람한테 얘기하세요. 1억 벌게 해줄게. 날 따라와. Anda pegang tangan di samping Anda bilang, saya akan bikin kamu punya penghasilan 1 miliar, ayo ikuti saya. 어떻게? Gimana? 우리는 가입비가 없거든. Kita tidak ada biaya registrasi. 거기까지 하는 거기까지 딱. Anda cukup menyatakan seperti itu saja. 박강일 회장님께서 지난달에 1억 벌게 해줄게 날 따라와라고 하라고 그랬어. Mr. Park Han-gil bulan lalu yang mengatakan bahwa saya akan membuat kamu mendapatkan penghasilan 1 miliar. Anda cukup mengikuti saya. 왜냐하면 슈퍼드림이 있어야 끝까지 가거든요. Kenapa? Karena kalau kita harus ada awalnya juga, kita harus bisa terus bertahan sampai akhir. 100만 원, 1000만 원이라 아니라 1억. Jadi bukan 10 juta, 100 juta, tapi 1 miliar. 오케이? 자, 그런데 만약에 진짜 1억을 벌 수 있다면 미쳐요, 안 미쳐요? Tapi kira-kira kalau kita benar-benar bisa mendapatkan penghasilan 1 miliar, Anda bisa jadi gila atau tidak? 전 세계 어느 분야든 뭐야? 왜 웃어? Michijago. 자, 그러니까 저한테 파트너들이 많이 물어봐요. 스폰서님, 어떻게 하면 미쳐요? 미치고 싶어요. Banyak partner-partner saya bertanya kepada saya, Pak, gimana caranya bisa jadi gila? Saya mau jadi gila. 미치고 싶어요. Saya mau gila, katanya. 자, 어떻게 하면 미쳐요? Bagaimana kalau supaya kita bisa jadi gila? 자, 1억이라는 슈퍼드림을 가지고 Kita punya impian besar 1 miliar. 좋고 싸고 가입비 없기 때문에 이루어진다. Kemudian karena produknya berkualitas, harganya terjangkau, semuanya bisa tercapai. 그게 가슴으로 들어오면 떨리는 거예요. Kalau hal itu bisa masuk ke dalam hati Anda, maka pasti tubuh Anda akan gemetar. 오케이? 자, 그럼 이러고 다녀야 돼요? Kalau gitu Anda harus jalan kayak gini, 아니면 하하하 웃어야 돼? atau harus ketawa. 하하하. 오케이? 자, 하나 둘 셋 하면 우와 하하하 웃는 거야. Kalau saya bilang 1, 2, 3, Anda harus teriak, wah gitu ya. Oke, saya hitungan 1, 2, 3. 이렇게 웃고 다녀야 사람들이 나한테 몰려와. Anda harus ketawa-ketawa kayak gitu, maka nanti baru orang-orang akan datang ke Anda. 오케이? 자, 그러면 어떻게 할 건가? 어떻게 애터미 사업하는 게 가장 효율적인가를 잠깐 말씀드리고 끝내겠습니다. Kalau begitu bagaimana caranya? Saya akan menyampaikan sedikit kepada Anda sekalian. 자, 이 사업에 성공하려면 시스템에 플러그인 해라라는 말을 참 많이 들어요.
Jadi kalau misalnya Anda mau menjalankan bisnis ini, banyak mungkin kalimat yang mengatakan bahwa Anda harus plug in, Anda harus masuk ke dalam sistem. 시스템이란 말은 뭔가 하면 1959년 아메가 출발해서 현재까지 모든 다단계 회사에는 성공자들이 있습니다. Ya jadi bisnis MLM itu kan sudah berjalannya tuh dari lama ya, dan dari situ sudah banyak juga muncul orang-orang yang sukses. 그래서 그걸 계속 연구를 했어요. Dan dari situ mulai dilakukan analisis ya. 그랬더니 그들은 성공의 8단계 순서대로 에이코아를 매일 실천했더라 하는 거예요. Dan setelah dicari tahu, mereka ternyata menjalankan bisnis ini dengan 8 langkah menuju sukses. Dan juga mereka melakukannya dengan ekor atau 8 inti. 자, 월 1억을 버는 방법을 가르쳐 주는 거예요. Nah ini saya sekarang sedang menjelaskan kepada Anda bagaimana cara untuk mendapatkan 1 miliar per bulan. 성공 못하면 기적인데 이왕이면 좀 빨리 가자 하는 거예요. Jadi kalau misalnya di Atomi itu kan toh suatu keajaiban kalau tidak bisa sukses. Tapi kalau misalnya ujung-ujungnya kita mau sukses, pastinya lebih baik kalau kita suksesnya itu dalam waktu cepat, bukan? 그렇게 되고 싶죠? Anda mau sukses, bukan? 자, 시스템이란 말은 굉장히 어려운 말이에요. Ya, jadi kata sistem itu sebenarnya satu kata yang sulit ya. 근데 우리는 그거를 성공자가 걸어간 길이라고 정의합니다. Tapi kita mengatakan bahwa sistem itu adalah suatu jalan yang sudah dilalui oleh orang-orang yang sudah sukses. 자, 그러니까 쉬워요, 어려워요? Tapi mudah atau susah? 쉽죠. Mudah kan? 그냥 따라만 가면 되잖아요. Kita cukup mengikuti mereka saja. 자, 비행기가 정글에 추락을 했습니다. Nah, misalnya pesawat itu dia jatuh ke hutan. 어떻게 하면 살아남아요? Bagaimana supaya kita bisa hidup? 넌센스 퀴즈인데. Ini, 어떻게 하면 살아남죠? ini pertanyaan nonsens ya. Bagaimana supaya bisa hidup? 간단해요. 살아남은 놈 뒤만 따라가면 돼. Jadi mudah sekali. Anda cukup mengikuti orang yang masih hidup juga, masih bertahan. 오케이? 그러니까 성공한 사람만 따라가면 되거든. Jadi Anda cukup mengikuti orang yang sudah sukses. 여기서 두 가지만 기억을 하세요. Di sini Anda cukup mengingat 2 hal saja. 스몰 드림, 빅 프로블럼. Impian kecil, masalah besar. 꿈이 적으면 모든 게 문제입니다. Kalau kita punya impiannya itu kecil, semua hal itu menjadi masalah. 여러분의 꿈은 오토 판매사가 아니에요. Impian Anda bukan menjadi sales master. 오토 판매사는 임페를 가는 과정에 있는 거죠. Auto sales master adalah salah satu bagian untuk bisa mencapai imperial master. 오토 판매사가 최종 꿈이 되면 성공할 수가 없어요. Kalau tujuan utama Anda adalah untuk menjadi auto sales master, Anda tidak akan pernah bisa sukses. 세미나 오는 거, Datang ke seminar, 제품 전달하는 거, menyampaikan produk, 사업 전달하는 거, menjelaskan bisnis, 모든 게 문제야. semuanya jadi masalah. 오케이? Oke? 자, 빅드림, 스몰 프로블럼. 월 Mimpi, 1,000만 원 벌고 싶다는 문제가 조금 줄어들 뿐이다. 그거죠. mimpi besar, masalah kecil. Kalau misalnya kita punya impian untuk mendapatkan uang yang besar, ya pasti semua masalah akan terlihat kecil. 성공하려면 슈퍼드림을 꿔야 돼요. Kalau kita mau sukses, kita harus punya super dream. 슈퍼드림, 노 프로블럼. Kalau kita punya impian yang super, kita tidak akan punya masalah. 한 달에 1억을 벌 수 있다면 Kita bisa dapat penghasilan 1 miliar per bulan loh. 그러니까 너나 해. 그게 뭐가 문제가 돼요? Terus apa masalahnya kamu aja yang jalanin? 하하하하 웃는 거지. 너나 써. Kalau orang bilang kamu aja yang coba, 그게 뭐가 문제야? apa masalahnya? 하하하 웃으면 되지. Anda cukup ketawa saja. 스폰서가 막 뭐라 그래? Sponsor Anda misalnya ngomel-ngomelin Anda. 하하하하하. 파트너한테 전화가 왔어. Misalnya ada telepon dari partner Anda. 사람 달아주세요. Dia bilang misalnya daftarin orang di bawah saya dong. 포인트 내려주세요. Tolong dong kasih poin di bawah kaki saya. 저 비행기 타고 어디 가서 누구 좀 만나주세요. Tolong dong beliin tiket pesawat supaya saya bisa ketemu sama siapa gitu misalnya. 하하하하. 오케이? 슈퍼드림 노 프로블럼. Impian besar, impian super tidak ada masalah.
여러분은 슈퍼드림이 있습니까? Anda sekalian punya impian super? 크게. Yang kencang. 오케이. 여러분 모두 성공자예요. Anda sekalian pasti akan bisa sukses. 또 하나 절대로 잊어먹지 말아야 될 거는 네트워크 마케팅 60년 역사의 결론이에요. Dan kemudian yang selanjutnya ini adalah kesimpulan dari bisnis MLM selama 60 tahun. No meeting, no success. Tidak ada meeting, tidak ada sukses. 오늘 이 자리에 계신 분들은 이미 성공자예요. Anda sekalian yang hadir di sini, Anda sekalian sebenarnya saat ini sudah menjadi orang sukses. 이미 미팅에 오셨거든요. Kenapa? Karena Anda sekalian sudah datang di acara meeting ini. 아까 자카르타에서 오신 분들을 제가 또 봤어요. Tadi saya dengar ya ada dari Bapak Ibu yang datang dari Jakarta. 뭐 박수 한번 보냅시다. Coba tepuk tangan buat mereka. 파트너가 없어도 세미나는 꼭 참석해야 됩니다. Walaupun Anda tidak punya partner, Anda harus tetap mengikuti acara seminar. 미팅에 오지 않고는 임페리얼 가는 길까지 갈 수가 없어요. Kalau Anda tidak mengikuti meeting, Anda tidak akan bisa mengikuti jalan ke Imperial Master. 아셨죠? Paham ya? 오케이. 슈퍼드림, no problem. Impian super tidak ada masalah. 자, 그래서 네트워크 60년 역사의 결론 시스템이라는 거는 성공의 8단계와 A과를 얘기하는데 오늘 이 시간에는 제가 이거를 설명할 시간은 없어요. Ya tadi saya sudah menjelaskan ya bahwa untuk mencapai kesuksesan di bisnis MLM berdasarkan pengalaman orang-orang yang sudah sukses itu adalah 8 langkah menuju sukses dan juga 8 core atau 8 inti. Tapi hari ini saya tidak punya waktu ya untuk menjelaskan semuanya kepada Anda. 제목만 한번 읽어드리겠습니다. Jadi saya akan membacakan judulnya saja. 자, 여러분 슈퍼드림을 결정하고 Anda tentukan impian super Anda. 두 번째로 그것을 끝까지 이루기로 결단하고 Kemudian yang kedua, Anda harus membuat tekad ya untuk bisa mencapai impian tersebut. 누군가에게 전할 건지 명단을 작성하고 Kemudian Anda membuat daftar nama kepada orang-orang, kepada siapa yang akan Anda jelaskan tentang bisnis dan juga produk dari perusahaan Atomy. 시스템에서는 250명 이상의 명단을 적어라라고 권하고 있습니다. Ya saat ini dijelaskan ya bahwa Anda sekalian mungkin perlu untuk membuat daftar nama 50 orang di bawah 50 orang daftar nama. 아까 노종구 단장님 말씀대로 250명의 명단을 적어서 하루에 한 명씩 전화하면 1년이 걸리겠죠. Ya tadi seperti yang disampaikan oleh Mr. No ya bahwa kalau misalnya kita sudah nulis misalnya 250 nama, tapi kalau kita cuma telepon ke satu orang saja, tentunya kita perlu waktu 1 tahun. 하루에 10명한테 전화하면 한 달이면 되겠죠. Kalau kita menelpon satu harinya ke 10 orang, kita hanya perlu waktu 1 bulan. 어떻게 해야 돼요? Apa yang harus dilakukan? 손가락을 빨리 눌러야죠, 계속. Anda tentunya harus mencet yang sering kan, yang banyak. 오케이? 자, 그래서 만나세요. Anda harus ketemu sama orang-orang. 자, 만나서 사업 설명을 했는데 예스예요, 노예요? Nah, kalau Anda kan bertemu dengan orang ya untuk menjelaskan tentang bisnis dan tentang bisnis. Anda tentang yes atau no? 대부분 no, 너나 해줘. Pada saat Anda menjalankan bisnis, mereka mengatakan iya atau tidak. Kebanyakan dari mereka pasti akan mengatakan tidak. 그럼 어떻게 하라고 그랬어요? Tadi apa? Anda sekalian harus melakukan apa? 하하하하. 웃고 다시 만나는 거야. Anda tertawa, kemudian Anda ketemuin lagi orangnya. 우리가 그걸 후속 관리라 그래요. Terus kemudian ada tindak lanjut. 자, 후속 관리는 거절하니까 있는 거고, 그다음에 상담은 그 사람이 거절한 데 대한 답은 스폰서가 있거든요. Ya, jadi tindak lanjut itu adalah pada saat orang melakukan penolakan kepada kita, kita harus melakukan tindak lanjut. Kemudian kalau konsultasi, kita harus berkonsultasi kepada sponsor kita bagaimana untuk menyelesaikan masalah tersebut. 자, 거절받고 스폰서 찾아가고 다시 만나고, 거절받고 스폰서 만나고 다시 찾아가고. Jadi Anda mendapat penolakan, bertemu dengan berkonsultasi dengan sponsor, Anda ketemu orang lagi. Ditolak lagi, Anda ketemu sponsor, terus kemudian ketemu orang lagi, ditolak lagi. Ketemu sponsor, ketemu orang lagi. 그것이 이 사업의 핵심이에요. Ini adalah inti dari bisnis ini. 오케이? 거절받고 하하하하 하고
Waktu ditolak, hahaha, tinggal ketawa aja. 스폰서 찾아가고 다시 가고. Ketemu sponsor terus Anda ketemuin lagi orang itu. 언제까지 가요? Sampai kapan? 오케이. 예스 할 때까지. Sampai mereka bilang yes. 오케이? 자, 그런데 에이코아라는 건 뭐냐? 우리 애터미 4단계 역사를 보니까 많은 사람들이 스폰서를 찾아와서 스폰서님, 제가요 3년 했는데 5년 했는데 10년 했는데 왜 결과가 없습니까? 하고 물어봐요. Iya, di bisnis MLM itu ya banyak mungkin orang-orang yang bilang ke konsultasi kepada sponsor yang bisa bilang, Pak saya udah jalanin bisnisnya 3 tahun atau 5 tahun atau 10 tahun tapi kenapa saya nggak bisa sukses terus sampai sekarang. 전부 잠을 안 잤대. Semuanya mereka katanya nggak bisa tidur. 죽기 살기로 했대요. Padahal mereka sudah melakukannya dengan semati-matian. 근데 결과가 없어요. Tapi nggak ada hasil. 만약에 여러분 파트너가 그러면 여러분 뭐라고 해야 되죠? Kalau misalnya ada partner Anda yang mengatakan itu kepada Anda, apa yang Anda katakan? 하하하 웃어요? Anda 아니야, akan 너 ketawa? 웃으면 안 되지. Nggak boleh ketawa dong. 그냥 우리는 열심히 하세요. Anda mungkin bisa tanya, oh kamu udah berusaha mati-matian ya? 언젠간 될 겁니다. Suatu saat pasti kamu bisa sukses. 시스템대로 하세요. Anda cukup melakukan sesuai dengan sistem. 그런 말밖에 할 수가 없다라는 거예요. Kita tidak bisa mengatakan hal lain selain itu semua. 그래서 내 파트너가 애터미에 얼마나 많은 시간과 열정을 쏟았는지를 체크하는 체크리스트가 필요하더라 하는 거예요. Makanya kita perlu membuat satu checklist ya, bagaimana berapa banyak sih waktu yang dihabiskan oleh partner kita dalam menjalankan bisnis ini. 여러분 자신이 애터미에 얼마나 많은 시간과 열정을 투자했는지를 체크가 돼야 여러분의 열정이 계속 유지할 수가 있어요. Anda sekalian pun, Anda harus membuat daftar ya, harus membuat checklist. Seberapa banyak sih waktu yang sudah Anda tuangkan di sini. Seberapa besar semangat Anda. Dari situlah Anda bisa tetap bertahan dan juga bisa bersemangat lagi dalam menjalankan bisnis ini. 그래서 이 8가지 행동을 습관으로만 만들면 성공하더라 하는 거예요. Dan kemudian orang-orang mengatakan bahwa dengan kita melakukan 8 hal ini saja, kita bisa mencapai kesuksesan. Orang-orang yang sudah sukses itu mengatakan seperti itu. 자, 근데 이 8가지 행동이 진짜 내가 못 해낼 거냐 하는 거죠. Dan di sini kita yang jadi pertanyaan adalah apakah kita bisa menjalankan 8 hal ini? 여러분 슈퍼드림 있어요? Anda sekalian punya impian super? 있어요? Punya? 그렇다면 8가지 행동을 보세요. Kalau begitu Anda harus melakukan 8 hal ini. 책을 매일 15분 읽자. Anda harus baca buku setiap hari. VOD를 매일 하나 보자. Anda harus menonton video setiap hari. 미팅에 참석하자. Anda harus mengikuti meeting. 애터미 쇼핑몰에 있는 물건을 써보자. Anda harus mencoba produk-produk yang ada di shopping mall Atomy. 써본 감동을 옆 사람에게 전하자. Kemudian pengalaman Anda dalam menggunakan produk itu Anda harus sharing kepada orang-orang di sekitar Anda. 누군가를 만나면 1억 벌게 해줄게 날 따라와 하자. Terus kemudian pada saat Anda bertemu dengan orang, Anda katakan kepada mereka, ayo kita jalankan bisnis untuk dapatkan 1 miliar per bulan. 스폰서에게 매일 전화하자. Anda telepon sponsor Anda setiap hari. 주위 사람들에게 항상 인사하고 칭찬하고 미소 짓고 하자. Kemudian Anda setiap bertemu dengan orang-orang, Anda harus selalu tersenyum, menyapa mereka juga. 이 8가지 중에 못할 거 있어요? Dari 8 hal ini ada tidak yang tidak bisa Anda lakukan? 있어요? 근데 대답이 시원찮네. Kok jawabannya pelan banget? Hal 있다고. 월 1억을 버는 일이에요. Kalau misalnya kayak gini bagaimana Anda bisa dapat 1 miliar? 오케이? 자, 결론을 내리겠습니다. Ya di sini saya akan membuat satu kesimpulan. 우리 박한길 회장님께서 최초에 17명에게 첫 사업 설명을 전했어요. Ya jadi Mr. Park Han-gil memberikan penjelasan bisnis tentang Atomy kepada 17 orang ya untuk pertama kalinya waktu dulu. 그런데 참 운명인가 봐요. Tapi kayaknya mungkin ini suatu kebetulan ya, satu takdir. 그 17명이 모두 신용 불량자였다는 거예요. Dari 17 orang itu semuanya mereka adalah orang-orang yang sudah di blacklist oleh bank.
왕신용물량자가 신용물량자를 17명 놓고 시작한 게 애텀이에요. Jadi Atomy adalah bisnis yang dimulai di mana seorang yang sudah di blacklist oleh bank membuka perusahaan dan mengumpulkan 17 orang yang sudah di blacklist oleh bank juga. 네트워크 마케팅 63년 역사 속에 회원번호 1번부터 17번이 살아있는 회사는 단 한 군데도 없습니다. Jadi dari sejarah 63 tahun bisnis network marketing, tidak ada perusahaan satupun di mana dari 17 orang yang menjalankan bisnis ini di awal masih bertahan sampai dengan sekarang. 자, 그런데 홈페이지도 없고 카타로그도 없고 사무실도 없고 물건 2가지밖에 없는 애텀에서는 11명이 살아남았더라 하는 거예요. Tapi di Atomy ya, di mana dia tidak punya katalog, tidak punya website, tidak punya kantor, tidak punya website tadi ya. Itu dari 17 orang yang pertama menjalankan bisnis ini, ada 11 orang yang masih bertahan. 근데 그 중에 6명이 임페리얼이에요. Dan dari semua itu ada 6 orangnya yang sudah jadi Imperial Master. 크라운 마스터가 2명. Crown Masternya ada 2 orang. 로얄 마스터가 2명. Royal Master ada 2 orang. 스타 마스터가 1명이에요. Star Master ada 1 orang. 왜 이렇게 됐을까요? Kenapa kira-kira bisa terjadi seperti ini? 왜 이런 기적이 일어났어요? Kenapa bisa terjadi keajaiban seperti ini? Why? KIP가 없어서. 가입비가 없기 때문에 그런 거예요. Karena tidak ada biaya registrasi. 무한 단계로 내려가다 보니까 Dan kemudian tidak ada batas kedalaman, unlimited, juga unlimited 이분들보다 akumulasi. 훌륭한 분들이 계속 나왔거든요. Jadi terus-terusan orang-orang yang lebih pintar mungkin dibanding kita terus-terusan masuk di bawah kita. 작년에 우리 회사의 홈페이지가 완전히 바뀌었습니다. Tahun lalu website dari Atomy Korea itu berubah 100% ya. 제가 제 계보들 들어가 보고 깜짝 놀랐어요. Saat saya membuka silsilah grup member saya kaget sekali. 자, 여기 제 계보도에서 파란 점들이 보일 거예요. 보이나요? Nah, dari silsilah mastership Anda bisa melihat ya tadi yang warna-warna biru. 맨 위에 이도구에서 두 번째 이혜정 임페리얼까지 약 10여 명이 다 죽었어요. Ya, jadi dari Imperial Master Lee Do-gu yang paling atas sampai ke Lee Hae-jong Imperial Master itu ada banyak orang ya, puluhan orang yang sudah terminasi. 그리고 또 그 좌측에 다 죽고 살아있는 사람이 권영식 로얄 마스터예요. Kemudian di kaki kirinya itu yang masih ada juga itu adalah Kwon Young-sik Royal Master. 또 그 밑에 살아있는 분이 김광열 임페리얼이에요. Kemudian di bawahnya lagi yang masih bertahan sampai sekarang adalah Kim Kwang-yeol Imperial Master. 또 김광열 임페리얼서부터 보면은 또 이게 살아있는 분들 보면 전부 크라운 마스터, 크라운 마스터, 크라운 마스터, 크라운 마스터, 크라운 마스터. Terus kemudian kalau kita lihat di bawahnya Kim Kwang-yeol Imperial Master, di bawahnya itu semuanya Crown Master, Crown Master, Crown Master, Crown Master, itu ada banyak Crown Masternya. 자, 그래 제가 이분들이 살아만 있었다면 이분들 전부 다 성공했을 텐데. Saya saat itu kemudian berpikir, seandainya orang-orang yang sudah terminasi sekarang, saya padahal yakin bahwa mereka semua bisa tetap sukses. 마음이 아프더라고요. Tapi mereka banyak yang sudah terminasi. 옆에 김현숙 임페리얼 라인도 역시 거의 똑같은 결과가 생겼어요. Ya, kemudian Kim Young-sik Imperial Master itu sama juga, di bawahnya ada banyak. 결국은 애터미 사업에서 가장 필요한 재능은 뭘까요? Pada akhirnya kemampuan yang paling dibutuhkan di bisnis Atomy itu adalah apa? 뭐예요? Apa? 포기하지 않는 거예요. Tidak pernah menyerah. 포기만 하지 않으면 로얄 마스터, 크라운 마스터, 임페리얼이 분명히 된다라는 거예요. Selama Anda tidak pernah menyerah, Crown Master, Royal Master, Imperial Master, Anda pasti akan bisa suatu saat nanti. 아셨어요? Paham? 오케이? 왜 성공한다고요? Kenapa bisa sukses? KIP가 없다고. 오케이. 여러분 모두 다 성공 못하면 기적입니다. 아셨죠? Kalau seperti itu, saya yakin bahwa Anda sekalian bisa menjadi sukses. Mengerti ya?
자, 하나, 둘, 셋 하면 으아 하하 웃으면서 오늘 세미나를 끝내겠습니다. Iya, kalau nanti saya bilang kalau nanti dibilang 1 2 3 kita teriak bersama-sama dan saya akan akhiri seminar saya hari ini. Kita mulai 1 2 3. 우와! 와! 여러분의 슈퍼드림을 그 누구에게도 빼앗기지 마시고 로얄 마스터, 크라운 마스터, 임페리얼 마스터 꼭 되시기 바랍니다. 감사합니다. Jangan biarkan siapapun merebut impian Anda dan saya yakin Anda sekalian bisa menjadi Royal Master, Crown Master dan Imperial Master. Terima kasih.